खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसो दैदेनगिरि हरिसिंगा समष्टि रानीपुख्रि प्राइमारिनि सिङाव गामियैनो 73 सुबुङा इउपिपिएलआव जगदां हरिसिंगा ब्लक आरो रानीपुख्रि प्राइमारिनि बानजायनायाव रानीपुख्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खदमथला गामिनि लांगोनायाव खुंफुंनाय जयनिं हाबाफारियाव खदमथला गामियैनो 73 सुबुङा इउपिपिएलआव जगदान जादों थारैनो सैथोआ मानि थाखाय जगदान जादों गोबां रायजोआ सानफा एफा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि आन्दोआव मा थानो हागौ थारैनो बिटिएन सोरखार थामहिनबा इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि रायजोनि आंखालखौ सुफुंनो हादों नामा जायनि थाखाय दासान्दि इउपिपिएल दोलोआव जगदान आरो जगदान जानायखौ नुगासिनो बेबायदिनो दिनै रानीपुख्रि प्राइमारिनि सिङाव लानाय इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियावबो गोबां रायजो राजाखौ जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों हाबाफारियाव बाहागो लायो हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगयारि उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि रनेन्द्र दैमारि बियाबनि गोबां दैदेनगिरि बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो गोबां रायजो राजाफ्रा কদমতলা গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজে আজি গলে গলে যোগ কৰিছে যে কিয় কদমতলা যত ৰাজ্য তিহিং আলেলে জারওয়াইনা আর তিহিঙার বিষয় দ ইউপিপিএল রিয়া বিষয় কানা আর তিহিং নামাতে জয়েন হুই কানা আর যেমন উনকু সারে তিহিং বন জয়েন আকান जतो को गी मिद जुम कते अब मिमिद कमी को बन लहा इदी और उनकाते अब समाज रे मिमिद कमी को अब घरज रे मिमिद ओलो पढ़ा गिद्रा को मिना को ताबना जेमन उनको गिद्रा को लगी मौज हुयु और अब डहार रास्ता घाट को जेमन को मौज दाड़ी तबन अब मिमिद घरज रे निजर कान घरज को संजय सरकिया दो जेमन मौजे नेल दाड़ी बन और उनकाते अब मिमिद घरज को दो लहा इदी तबन और उनकाते अब जतो समाज रे मिद जुम अकान बुन तहन और उनका मिद जुम बुन तहन सेते अबुआ मिमिद समाज रे कमी को दो लहा इदी तबना और इन दो लहा 2020 रे जॉइन कनै और तिहिने बि इन दो नवार gi मिनाया और मजिन एकेवेत कना और सारिया दिन रह जेमन जतो को gi मज बुन कारबार और मज बुन तहे दाड़िया नि रोड कते gi नय जोहारे कना तिहिन अडे आले निया कदमतला अतु रे adana BPP UPPL dol re alele seletna join kana ado tihinya demon moj huyu ar tihinya mitin re adi moj gi solhawa liya dangori ho ar ne moj gi bujhe badawa liya ado nito ante moj gi jemon tayom kan darai kan din reho nito ma tele join nante noa dol regi le tahena tayom din re jemon मौज हुयु और जेमन डहार को जेमन मौजे जुताले से मिद बार आले होय बेंगेट आले स्कूल गिद्रा को मिद बार गणो से डहार कोरेना गणो इन कोले नाम लका हैं और स्कूल को जेमन आले टोला रे सुबरिया रे जेमन स्कूल को हुयु मौजते चलाव बना हैं बेंसार स्कूल को मिना इन को मौजते चलाव लन खाय आले हो खुशी रगी ले ताहेना इन को रगी नियर रोड कते गी मुचेद আগতে কোন পার্টি আছে আগতে কোন আছিল আগতে হ্যাঁ কোন কি গাঁও কদমতলা আজি কদমতলাত আজি জয়নিং সেরেমনি আজি অনুষ্ঠিত হৈছে গোটেই গাঁওখনে কোন হিমালে আছে কোন জয়েন কৰিলে গোটেই গাঁওখনে আমাৰ ট্ৰেক্টৰত জয়েন কৰিলে ইউপিপিএল মানে ইউপিপিএল আগতে কোন আছিল আগতে বিপিএফত আছিল গোটেই গাঁওখনে আজি আহিছে আহিছে গোটেই গাঁৱৰ সদস্য এটা মানে কোন জয়েন হল ইউপিপিএল জয়েন হল আগতে কোন আছিল আগত বিপিএফত আছিল কোনবা বিজেপিত আছিল কোনবা কংগ্ৰেছত আছিল কিয় আহিলে ইউপিপিএলত আপোনালোকে ইউপিপিএলৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই আহিছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে আপোনালোকক কি দিছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে দিছে ভালেখিনি দিছে এতিয়া আকৌ সময় আছে তাৰমানে এতিয়া মই ইটোত জয়েন হয় বেছি দিন হোৱা নাই আৰু 10-15 দিন মান হৈ আছে গতিকে লাহে লাহে বুজি পাম কিমানখিনি দিছে গোটেই গাঁওখনে আপোনাক অনুসৰণ কৰি ইউপিপিএলত জয়েন কৰিছে আজি হয় হয় কেইজনমান জয়েন হৈছে আপোনালোকৰ আজি 70 জন মান হৈছে 70 জন মান কেই ঘৰ আছে ইয়াতে 100 এভব আছে আৰু গোটেই আমাৰ ৰিবিনত